तो नमस्कार भाई भाई मैंने मुझे स्वागत कर न्यू ब्लॉग रे। तो बहुत दिन है ब्लॉग आसपार ना कारण आमर एग्जाम थिला। तो एग्जाम सरी जाइए आज आम सीआरपीएफ ट्राइबल म्यूजियम देखापी देखिपे। तो देखिपे आज ट्राइबल म्यूजियम देखापी बहुत गहली लगी। एपटे आम कॉलेज पिला सेपटे हूँ स्कूल पिला गुड़ा छिड़ा होती। ट्राइबल म्यूजियम टा सीआरपीएफ छक रास्ता साइड रे अच्छी देखिपे। तो गाइज आम पहुँच जाइए सीआरपीएफ छक ट्राइबल म्यूजियम देखापी देखिपे। आम पिला गुड़ा सब आउटा देखिपे लिखाई आउ कौन लिखाई पढ़ी दियो पढ़ीबी आटा हूँ तार एंट्री गेट सब आगे देखा एपटे आमर सिक्यूरीटी अच्छा जगी। तो आमर लाइन करके आम जाऊँ आगे देखा कौन होमर जो ट्राइबल मानकर कल्चर आउ कला संस्कृति सबकि देखा केमती कौन अच्छी। तो देखिपे मुझे देखा भ्यूटा एमती किसी अच्छी। देखिपे तो बर्तमान आम भगवान बिरसा मुंडा पाविलियन भितर को आम जाऊँ देखा केमती कौन म्यूजियम को देखा केमती कौन एंट्रीटा देखिपे भितर एमती किसी अच्छी। देखिपे भितरटा पूरा बड़ हल होती आउ साइड मानकर सब फोटो लगी फ्रीडम फाइटर मानकर स्वाधीनता संग्रामी मानकर। चलते देखा तो आम ट्राइबल म्यूजियम बुली देलु। जाऊँ आगू नेक्स्ट देखा कौन आमको देखा आमको तो मना करा भिडियो बनवाई आम लुचि लुचि भिडियो बन दौचु गाइस आपण मान देखिपे गोटे आम फुल बगीचा गार्डेन टाइप रे सब फोटो गुड़ाक अच्छे आम वीर पुरुष मानकर जो आम फ्रीडम फाइटर आदिवासी लोक देखिपे एमती किसी अच्छी। एपटे से केमती शिकारी माने युद्ध करुले सब धनुतीर मारिकी। एपटे आमर ठाकुर मानुंट आमर गायकी आमर देखिपे देखिपे समस्ते पिला माने पूरा देखुंत। एटा रात्रि लाइट जलियो बोधे एटा सब सिस्टमटा अच्छी रात्रि सब फोटो अच्छी सेपटे लाइट जलियो। एमती किसी अच्छी एटा देखिपे जगहटा बहुत सुंदर देखा जाउची। आम बुली सारू आम जाऊँ आगक देखा कौन कौन अच्छी बुलवा। ये लिखाई सेलिब्रेटिंग जनजातीय गौरव वर्ष। तो सांग मैंने एठिकार परिवेश तो बहुत भल लगुच बहुत सुंदर देखा जाउची। वीडियो करिया तो मना करा देखा कौन होची जहाँ पार्टी टिके करदे। आपण मैंने खाली ब्लॉग था मुझे देखा सब किसी लुचि लुचि अपेक्षा करतु टे। तो सांग मैंने देखिपे एपटे हूँ तार आउ गोटे गेट एटा। तो आम पिला जाऊँ देखा कड़े जाऊँ आगक आम सार जड़े अच्छा से आमको आगू नौ बाट कड़े। तो सांग मैंने देखिपे चारिआडे पूरा बड़ एरिया चारिआडे खाली फूल गछ गुड़ाक लगाई सुंदर देखा नड़िया गछ गुड़ाक भी प्राय अच्छी प्राय खाली फूल गछ गुड़ाक देखिपे। तो सांग मैंने देखिपे लिखाई ये ओडिशा राज्य जनजाति संग्रहालय माने ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। तो चलतु जीवा कौन अच्छी देखा। तो सांग मैंने देखिपे आम पहुँच जाइए आउ गोटे रूम भितर देखिपे खाली अलंकार गुड़ाक सब रखाई जनजातीय अलंकार। तो सांग मैंने जो अलंकार गुड़ाक रखाई सबू ट्राइबल मानकर ना अच्छी कौ अलंकार कहार। तो ये देखिपे यहाँ हूँ डंगरिया कंधक आभूषण आउ एपटे आ गोटे अच्छी बंडा आभूषण ये सब ट्राइबल मानकर ना गुड़ाक देखिपे एमती सब रही रूमटार जो अच्छी सबू ट्राइबल मानकर ना लिखाई पूरा आउर कि आभूषण से गुड़ाक सब ये रखाई सब कलेक्ट करी। तो देखिपे तो सांग मैंने यहाँ देखिपे विभिन्न प्रकार संप्रदाय लोक मैंने विभिन्न डिफरेन्ट टाइप देवादेवी को पूजा करुले। तो यहाँ हूँ से देवादेवी पूजा पीठ स्थान एमती करी पूजा करुले देखिपे। तो सांग मैंने आम आउ गोटे रूम रे पहुँच जाइचु जोटारे कि अस्त्र शस्त्र अच्छी देखिपे आगुरी अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुले धनु तीर
ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ସବୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ସେମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକର ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଅଛି ଦଉଡ଼ି, ଏମିତି ସବୁ ରଖାହେଇଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନୀତିଦିନିଆ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ, ସେ ଧାନରେ କେମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ଚାଙ୍ଗୁ, ତାପରେ ତନ୍ତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କିଛି ରଖାହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍କୁଲାର ଡ୍ରମ୍। ତ ବଜା ବଜେଇବେ ବୋଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାଜା ବାଜିବ। ତ ଏପଟେ ଡ୍ରମ୍ ବାଜା ଗୁଡ଼ିକ ରଖାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଚ ଭିତରେ ପୁରା ରଖାହେଇଛି ଯେମିତି କେହି କିଛି ହେବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସେଇ ଆମେ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ଥିଏଟରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆମକୁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବେଲେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଲାଗିବ ଏଠି। ତ ଏଇ ପରଦାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ କେହି ଉଠାଇ ପାରିବେନି, ଆମକୁ ମନା କରାହେଲା। ତ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିଙ୍କ ଦୁନିଆ, କେମିତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ କେମିତି ଚିତ୍ର କରିକି ରଖାହେଇଛି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, କେମିତି ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଳ ଛପରରେ କେମିତି ଘରଟି ହେଇଛି, ଗଲେଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେମିତି ସାଇଡ଼୍ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟାଙ୍ଗିଆ କଟୁରୀ ମଇ ଜୁଆଳି ଏସବୁ କେମିତି ରଖାହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟଟା। ତ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବଖରା କରିକି ଏମିତି କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏ ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଜାଗା ଅଛି। ଏପଟେ ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ପିଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ବାରଣ୍ଡା ଟାଇପ୍। ତାପରେ ଭିତର ପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭାତ ଯାହା ରାନ୍ଧିବା କଥା କେମିତି କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରାହେବ, ଚୁଲି କରାହେଇଛି ସେଇଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ବୁଲିଲୁ, ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଇଜ୍ର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ସବୁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଇଜ୍ର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପିଲା ଲାଇନ୍ରେ ଧାଡ଼ି ଖାଇବା ଆଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଜା ଅଛି ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଜା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।